They had extraordinary abilities. Nothing could escape their detection. Dia pandai macam mana pun kita boleh jejak. Kalau belum dapat, belum balik. The jungle was their playground. Kami ni tu dengar orang dia mana ningkat, dia tunggu kita sampai. Tembakan yang pertama daripada musuh tentunya adalah pengesan yang kena. For these warriors, bravery was a virtue that must be upheld with their lives. Peluru itu di antara satu yang merasa. Kadang-kadang dua yang merasa. And their deaths on the battlefield had been all but forgotten until today. This is the story about Malaysia's fallen trackers and rangers and their last journey to Sarawak. The 26th of July, 2011, Kuching, Western Malaysia. The remains of 21 IBAN trackers and Sarawak rangers who lost their lives 50 years ago in the Malayan emergency finally returned to a hero's welcome. They are among 1,168 IBANs who fought in the Malayan emergency of 1948 to 1960. Now, after traveling 600 kilometers across the South China Sea from Peninsular Malaysia, the trackers' remains will be laid to rest at the Heroes' Graveyard at Jalan Budaya, Kuching, Sarawak. For the family and relatives of these silent heroes, their 60-year wait is finally over. Amat parai, tapi ya udah diri ke menua Melaya Sarawak ngelaban musuh. Ya tahu udah pulang Sarawak itu dia saya gagal berarti aku. Tembak itu orang ingin, bukan kena orang paksa, bukan apa, memang dia betul-betul mau jadi wira. Dia tak kira dia mati ke apa, asal dia boleh masuk askar, dia tidak takut. June 1948. The Communist Party of Malaya, once supporters of the British during the Japanese occupation, are declared illegal by the British administration. With their hopes of becoming a communist republic crushed, they turn angrily against their colonial masters. What follows is one of the darkest periods in Malaysian history. Selepas Peperangan Dunia Kedua tamat, tentera Jepun kalah. Jadi Chin Peng dengan orang-orang ini pula nak ambil alih kerajaan Melaya lah dari tentera British. Itu sebabnya tentera British terus isytiharkan darurat. The Communist Party of Malaya, the CPM, declare war on the administration and form a special guerrilla unit to wreak havoc throughout the country. Desperate, the colonial government declares an emergency, an unofficial state of war that will last 12 years. Security measures throughout the country are tightened, and British police and special intelligence units are reinforced. However, it doesn't take long before the security forces realize they are fighting a new breed of enemy. Yang saya pernah ambil orang yang terpancung dan orang diikat, saya pernah diikat atas pukul, ada pukul, lepas tu dia tembak, lepas tu dia putung kepala lain tempat, badan lain tempat, ada. These shocking acts of violence forced the British and Malayan government to draw up a battle plan, and fast. Orang putih dulu tak pandai, apa buat tak pandai. Kalau tak nampak dia punya keminin, dia tak tahu lah. Tak tahu siapa, tak tahu apa nama, tak tahu. 6 weeks after the emergency is declared, the British go on a recruitment drive. What they discover will change the face of the war forever.
Orang IBAN ni biasanya orang war-like people tu. War-like people. Dulu pun masa Raja Bruk dulu, mereka ni terkenal dengan headhunting. Mereka ni headhunting, potong kepala orang. Jadi mereka ni suka berperang. Kerana keberanian ni, kalau mereka dikata berani, mereka telah mencapai matlamat mereka lah. An elite group of tribal warriors and scouts are discovered in Sarawak, Borneo. Having lived and hunted in the jungles for generations, they are extremely skilled in jungle warfare. They are known as IBAN trackers. IBAN tracker sebenarnya bukan calang-calang tentera yang boleh kita letakkan di hadapan, dan mereka ini adalah pahlawan-pahlawan yang kita hantar ke tanah Semenanjung untuk membantu mengesan musuh. With communist guerrilla units fast transforming the Malayan jungle into a deadly war zone, the Allies' tactic is simple: to fight them on their own terms. Dua IBAN belum nampak dia sudah tengok bekas ni. Ada tahu, ada orang sana, ada orang sebelah ni. Berapa orang ni? 5 orang. Mengkali dapat 5 orang bekas. Sudah pandai berbekas, ya tadi dah suara dulu, yang berani nak boleh mati orang IBAN. Semua orang IBAN. Among the hundreds of IBAN trackers brought to the Federated Malay States during that period is Abdul Rahman Unau bin Abdullah. He was among the last group of IBAN trackers brought to Malaya in 1952. Orang bilang, suka masuk Sedadu, saya suka melawan, suka berperang. Kalau masuk Melaya, bukan kerja kayu, bukan kerja apa-apa, bukan kerja semen, memang masuk hutan, cari keminian, memang lawan. Kalau tak boleh tahan, jangan masuk. The IBAN's desire to defend the nation's sovereignty surprises even the British. Oh, sekali dia dengar orang ambil ke Melaya, semua datang makan. Tapi yang kena pilih lah. Kalau kita panggil, kalau tidak balik, itu gagal. Itu yang mesti mau dengar. Kalau apakah signal satu, tu kalau dia tidak patah balik, mesti gagal. Banyak. Semua turun, bukan 200 orang, sampai 500 orang. Dia bukan suka-suka, kita suka. Dia ambil sendiri, ambil, simpan sana, jatuh ring, 2 ring, 3 ring. Kalau tak dapat, tak boleh pergi sana. These newfound warriors provide hope to the Commonwealth forces in countering the guerrilla tactics of the communist terrorists. But the battles in the deep Malayan jungle are ferocious, and many soldiers perish in the jungle campaign, including 21 members of the IBAN trackers and Sarawak Rangers. Ini adalah 4 Sarawak Ranger yang telah terkorban, dan yang lain-lain adalah di Singapura ada 2, di Alostar ada 1, di Batu Gajah ada 2, dan di Kuala Lumpur ada 4. Dan yang lain-lain itu adalah dikebumikan di Terendak Melaka. For seasoned IBAN warrior, Lieutenant Colonel Robert Rizal Abdullah, the IBAN trackers remain the unsung heroes of the Malayan emergency. While he served in many missions during his duty, today Rizal is on another mission to help give the IBAN trackers and Sarawak Rangers due recognition. And after a 3-year campaign, he finally hopes to bring their bodies back to their homeland, Sarawak, for a hero's burial. Sarawak, also known as the land of the Hornbills, sits on the northwest side of Borneo Island.
The vast South China Sea separates Sarawak from the more economically developed peninsula of West Malaysia, 800 kilometers away on the Asian mainland. Sarawak in Borneo is divided into 11 administrative divisions, and almost 70% of its surface is still covered by lush tropical rainforest. The IBANs are the biggest ethnic group and make up about 40% of the 2.3 million population, with most of them staying in longhouses along the length of the mighty Rejang River. They are historically revered for their warrior spirit and outstanding courage. Their reputation cemented by an IBAN freedom fighter named Rentap, who fought against the White Raja James Brooke in the mid-1800s. Keberanian itu adalah satu-satu benda yang mereka mesti dapat. Mesti dikenali dah. Kalau mereka berani, mereka rasa disanjungi oleh komuniti mereka tu. In 1948, as the communist terrorists beef up their devastating hit-and-run campaign against the British, the security forces released their secret weapon, the IBAN trackers. And for the first time in the war, the seemingly invisible communists find themselves under hot pursuit from these young IBAN soldiers. Kita cari dia punya kesan, cari dia punya bekas kaki dia, bekas kayu dia buat ini macam. Memang kita tahu. Kalau yang baru, macam barulah lagi ini daun tu lagi masih keluar getah kah, keluar air kah, ini macam lah. Ini baru. Dia buat ini macam, dia bagi tahu dia punya kawan dia. With visibility in the thick jungle often at a minimum, deadly ambushes by communist terrorists drum fear into the security forces' newest recruits. The IBAN trailblazers try to calm nerves by meticulously tracking the enemy's every move and avoiding death traps. 2-3 hari dia tengok ini macam ada mana sudah, sana kah sini kah, dia bagi tahu sini. Kalau patah dia betang ini macam lah. Dia lama, tapi dia tak duduk lagi di sini. Dia tempat lain lagi. As a cat-and-mouse war ensues under the foreboding triple canopy rainforest, the communists become ever more desperate to cover their tracks. Padahal itu dia ramai, tapi dia apabila dia satu kaki pijak satu tempat, cuma dia kekuatan, keberatan itu dia masuk ke dalam tanah. Bermakna kalau kesan dia berat, pun dengan dia ringan. Itu sebab dia kita ni tahu. Kadang-kadang dia sentuh daun, daun itu akan mengalah ke arah dia berjalan. Kalau dia sentuh itu sarang laba-laba, dia yang satunya apabila dia sentuh macam tu dia putus. Mana yang putus tu itulah jalannya. Kalau kita nampak bekas dia, kita kata dia baru ke bukan baru, lama dia bilang lama. Kalau baru jalan lah, cari dia. Selagi-lagi dia belum jumpa dia. Selagi masih. Ini dia punya bekas lagi, masih lagi. Dia tempat dia 2-3 hari dia duduk satu malam dia pindah, pusing. Exhausted from living weeks at a time in one of the world's most hostile environments, the trackers force themselves to stay alert at all times, often communicating in complete silence. Ada orang. Kalau macam tu ada orang. Satu orang, satu. 2 orang, 3 orang, 5 orang. Sudah tahu semua. Semua sudah tahu. Bagi. 3 orang sana. 3 orang sini. 4 orang marah depan. Jangan timbak sebarang. Nanti saya bagi timbak. Saya bagi timbak. Not only are the trackers targets themselves, but one tiny error could have deadly consequences for everyone behind them. Sebagai pengesan, bukan satu kerja yang mudah untuk mengesan terutama sekali
Kalau di hutan-hutan itu, kalau kita orang biasa mungkin kita tidak mengetahui apa kesan-kesan yang boleh membuktikan adanya musuh kita di dalam hutan tersebut. Kalau kita ni gagal, maka 30 orang yang di satu platoon tu dia akan mati habis. Always the first in the firing line, it is the trackers that carry the biggest risk and the highest responsibility. A responsibility that Robert Rizal believes has never historically been fully recognized. Saya telah melihat dalam sebuah blog di internet ada kubur IBAN di tepi jalan. Jadi saya sebagai seorang ranger juga, Malaysia Rangers, saya pun rasa tersentuh. Kenapa kubur yang begini dibiarkan begitu? Today, the unmarked graves of many IBAN trackers can be found across Malaysia. Often buried where they fell, these fallen warriors remain nameless and faceless. Tak sepatutnya kubur seorang pejuang diletak di tepi jalan begitu saja. Dia tak sesuai langsung. Jadi saya telah bertekad untuk menghubungi pihak-pihak atasan supaya memindahkan kubur itu ke tempat yang sesuai. Dan kita telah pun pindahkan pada bulan awal tahun 2009 dulu. Originating from the small village of Semanggang, Sarawak, 62-year-old Robert Rizal Abdullah is an ex-warrior himself. He served for 25 years in the Malaysian Rangers before retiring in 1992. And was given the country's second highest gallantry award, the Panglima Gagah Berani, or the PGB, for his role in attacking a communist terrorist camp in Sarawak in 1973. Today, Rizal, an avid blogger and writer, continues his struggle, not with bullets, but this time with words. In 2008, Rizal takes his audacious plan to the Minister of Sarawak. Daripada situ, saya telah mendapat idea lah nak memindahkan semua sekali kubur-kubur Sarawak Rangers dan IBAN Trackers balik ke Kuching, di mana mereka dekat dengan sahabat andai lah, jadi senang mereka melawat dan sebagainya. Dan juga untuk memperingati jasa-jasa mereka. Kalau tidak, siapa tak tahu sebab apa kubur orang tu berterabur di seluruh Semenanjung. Hujung tahun 2008, saya melancarkan buku saya di Kuching oleh Chief Minister Sarawak. Dan saya ambil kesempatan itu untuk minta pandangan beliau macam mana kalau kita ubahkan kubur IBAN Trackers balik ke Kuching. Jadi beliau pun setujulah. Beliau telah memberi satu syarat lah. Dia kata kalau nak buat ini, dia kata semua waris-waris IBAN Trackers tu mestilah setuju. The plan is called Operation My Pulai, and the purpose is simple: to return these fallen heroes to their families. Masa dia meninggal, dulu tak ada surat, orang hantar rotan. Rotan kira satu yang dalam itu 12 inci. Tapi hujung dia orang tanda dengan warna merah. Tanda orang sudah meninggal. Itu saja orang bawa pergi Lubuk Antu. After few months baru orang datang hantar medal dengan senapang. Itu saja. Tapi tak tahu dia ada kubur dekat mana ke apa, itu saja orang hantar. Dia cakap, saya berterima kasih dengan kamu sebab you are the first one lah untuk menghubung saya, dia cakap. Jadi saya pun bagi tahu semua keluarga. Jadi semua keluarga berasa gembira lah. Jadi semua kami berharap itu semua jadi kenyataan lah. Operation My Pulai, an attempt by Robert Rizal to reunite back home the remains of fallen IBANs during the Malayan emergency, is facing many challenges. His plan to launch the project in conjunction with Merdeka Day on the 30th of August 2009 hasn't materialized. Rizal, the IBAN community and the next of kins are disappointed. Mulanya memang ada perasaan begitu lah.
ada perasaan projek ini tak akan jadi. Komiti yang saya tubuhkan pada mulanya, saya fikir boleh membuat tugas, tapi tugas yang kami boleh buat adalah terhad. But on the 23rd of February 2011, some positive news. The Prime Minister of Malaysia steps in to support the project. It is the decisive moment Rizal and his team have been hoping for. Dan dari situlah kerajaan federal terus menubuhkan satu komiti peringkat federal yang diterajui oleh Angkatan Tentera Malaysia, dan dari situlah kerja terus berjalan lancar. Sebelum ini dia tidak begitu menimbulkan satu yang kebaikan dan selalu mesahwasangka kepada kerajaan sebab hampir gagal. Tapi akhirnya berjaya sebab kami tidak kecewa dan kami tidak putus asa untuk melaksanakan tugas ini. Leading the 5 teams in the exhumation of the graves of the IBAN trackers and Sarawak Rangers is Malaysia's national IBAN hero, Temenggong Datuk Kanang Anak Langkau. Kalau di masa sekarang ini, walaupun jauh manapun, mayat itu tetap bawa pulang kepada asalnya. Tapi dulu dia tidak macam tu sebab daripada segi pengangkutan, daripada segi penerbangan, memang amat teruk dulu. Dari situ dia ada kebumikan di Tanah Melayu kat sini. For Kanang, returning these fallen soldiers back to their hometowns is personal. He himself almost died at the hands of the communists during the second Malaysian emergency of 1968 to 1989. Having already lost a soldier in the jungles of Perak in February 1980, Kanang Anak Langkau is tasked to seek and destroy the group of communists responsible for his death. He tracks the enemy over 11 days in an operation known as Operation Gerakan Pukat. Sebab saya sudah jumpa booby trap dan dia tidak boleh masuk beramai-ramai. Banyak yang booby trap. Jadi kita tak boleh pergi ramai-ramai. Mungkin jadi ada lagi kena booby trap. Itu ruang itu saja saya boleh bawa dia masuk. On day 12, and with visibility down to 5 meters, Kanang and the combat intelligence platoon of the 8th Battalion Royal Rangers reached the mountaintop. Itu memang kawasan dia untuk kawasan camp dia. Mesti satu hantar sentri, baru kita ambil main body itu. Hantar nasir sentri supaya saya ni patah balik, ambil main body, lepas tu baru kami sudah buat standar lain ataupun untuk siap untuk nak menyerang. At 3 in the afternoon, leaving the 30-man unit behind them, Kanang and Corporal Nasir, both leading scouts on this mission, inch forward to locate their target. Then, disaster strikes. Saya ni tak sampai jumpa dengan saya punya platoon di belakang sebab masa saya mengantar sentri dalam setengah perjalanan saya, Nasir itu tertembak. Dia pun terjatuh. Nasir pun berteriak minta tolong. Tuan, saya dah kena. Saya terus melawan. Lagi tak kisahkan dia lagi. Tuan, saya dah kena. Sampai 2-3 kali Nasir bercakap dengan tu, baru saya pergi ke Nasir. Seconds later, Kanang is shot in the chest. Dia apabila dia kena tembak, kalau orang lain saya rasa dia tembak situ tembus. With a heavy chest wound, Kanang continues to attack the communist terrorists. Saya pun kena lagi di sebelah kanan. Terdadang sedikit punya tu, lepas tu datang seorang perempuan, saya pun tembak dia. Kalau keadaan orang lain dia melibatkan buah pinggang dia satu, kena dulu, mungkin orang tak terdaya, tapi dia boleh melawan lagi. Dia boleh mengejar musuh, dia tarik parang lagi. Itu yang saya kata dia luar biasa. Saya pancung perempuan tu, lepas tu saya pun terkena dekat di sebelah kiri. Lepas tu saya tengok saya punya perut keluar. Saya ambil garam. Saya bagi garam tu dekat perut saya. Lepas tu dia automatik dia masuk dalam macam tu. Lepas tu saya perikat. Reflecting on the battle 30 years later, Michael Riman, Kanang's right-hand man at the time,
still remembers the fight that nearly took his mentor's life at Tanah Hitam, Perak. Dia panggil saya dulu, bukan Michael, Ekul. Semua orang pergilah, pergi berbaik apa ni, Jen. Berbaik dengan bawa tanah budak-budak, dia kata dengan dia. Saya cakap tu last kali saya cakap dengan dia. Dan memang saya tunggu, aku rasa apabila orang turun, aku memang rasa tak sedap. Shot in the hand the day before the battle, Riman still feels pangs of guilt about what happened that day. Jadi apabila dia kena, saya memang pertama kali tak percaya tu. Saya dalam keadaan saya sakit geram juga. Kalau aku tak cedera macam ni, memang saya masuk. Bullet wounds pierce Kanang's heart and kidney, leaving him barely alive. To this day, many consider his survival something of a miracle. Kanang, dragged from the scene unconscious, spends a month in intensive care, but survives. Dia berapa minit? 5 minit dekat dia punya nadi dah jalan. Lepas itu datang balik. Tu puji Tuhan. Dia sepatutnya mati tapi umur dia panjang. Itu tadi belum masa dia ajal, belum berjumpa dengan ajal. Kanang Anak Langkau, now 68 years old, spent an entire year in hospital following the attack in Tanah Hitam, Perak. In 1980, he receives the Negara Seri Pahlawan Gagah Perkasa for his sacrifice and bravery in the course of duty. The following year, the revered Pingat Gagah Brani. To this day, he is the only living recipient in Malaysia to receive both gallantry awards. He is the quintessential Malaysian hero. Itu yang saya kata, saya tidak menyesal. Walaupun saya mati pun saya tak menyesal. Sebab satu-satunya tanggungjawab saya. At the grave site of those IBAN trackers that did fall in combat, it is fitting that National Hero Kanang oversees the exhumation process that will see these fallen warriors brought back home. Saya sebagai salah satu daripada jawatan berkomiti dekat bawa pulang IBAN tracker ni, merasa bangga kepada kerjaan sekarang ni yang menunjukkan satu komitmen yang amat baik kepada bekas-bekas pejuang. Kita telah membuat scan dan sebagainya. Apa juga kalau ada, walaupun cebisan tulang dan sebagainya, ya, tapi kebanyakan dah tak ada lah. Tetapi secara simboliknya kita ambil mas lempar tanah dan sebagainya untuk dibawa pulang ke negeri Sarawak. The exhumation of the graves takes great care and should follow the traditional and customary rites of the IBANs. It begins with a miring ceremony, an ancestral blessing seeking peace and tranquility from the gods. Adat IBAN punya lah, macam itu orang mati itu dia macam ini tadi dua orang berani punya kan. Kalau kita tidak bikin dia bagus-bagus, dia mau marah. Sekarang sudah bikin dia yang bagus-bagus, dia pun bagus hati macam kita ini. Dia pendiam sehat, kerja dia sehat, cari makan sehat. Dia tidak ada kacau orang. It's a celebration of a nation. We feel so happy. Everybody starts shouting. Celebrate Negara Ku with series and specials that make history. They have to have a way of remembering warrior spirit. Friday and Sunday evenings featuring stories closer to home. And I saw the sky clear up. It was such a happy moment for all of us. Go to historyasia.com/Negara Ku for program schedule. The 25th of July 2011. For the first time in 60 years, Bala Anak Utut comes face to face with his younger brother's grave in Taiping's Christian cemetery in Perak. It's an emotional moment for the ex-tracker. Saya punya adik meninggal itu kurang lebih 18-19 tahun. Dia kerja dia melayar, dia baru 1 tahun sudah. Pas 1 tahun dia pun lalu kena, lalu meninggal. Udahnya saya pulang kampung juga, ada cerita sama mama, sama kakak, adik, semua cerita. Semua orang pun susah semua.
One by one, the remains of the 21 IBAN trackers and Sarawak Rangers are placed in special burial caskets. Ini adalah satu usaha sama di pangkat persekutuan dan pangkat kerajaan negeri sebagai penghargaan. Alhamdulillah, pada hari ini Mai Pulai telah pun dapat dilaksanakan dengan sempurnanya mengikut adat istiadat kaum IBAN. The 21 sets of remains are taken to Waterborne Camp in Kuala Lumpur, where they will wait for a special services plane to bring them home to Sarawak. And so begins their final journey. Few written records of the IBAN trackers and Sarawak Rangers' involvement in the Malayan emergency of 1948 to 1960 can be found today. Almost everything has been passed down the generations verbally. With a new book in mind, Robert Rizal wants to document as many IBAN stories from that era as possible. But it's not easy. Salah satu masalah untuk mencari IBAN trackers ni, kerana mereka duduk di tempat-tempat yang terpencil, di rumah panjang yang terpencil, kadang-kadang tu tak boleh nak pergi kerana dengan jalan tak ada. Kalau ada pun sungai, kadang sungai tu tak ada hujan tu cetek. Jadi bot panjang tak boleh pergi pula. Terpaksa kita jalan kaki. Rizal's journey begins in Kapit. Nestled alongside the mighty Rejang River, Kapit is a place where most of the trackers and Sarawak Rangers were recruited from. Saya memang nak rancang nak pergi ke seluruh Sarawak. Jadi mula-mula tu saya rancang pergi Kapit dulu. Sekurang-kurangnya 70% IBAN tracker Sarawak Rangers datang daripada bahagian Kapit. IBAN di kawasan Kapit ni diorang ni banyak pengalaman. Kelebihan dia kena gunung kanan, kena sungai, kena itulah sekali. Kena jelu di sini banyak. Dari segi tempat ini dah luas. Persekitaran mereka masih hutan, maka menggunakan hutan ini sebagai tempat permainan mereka. Maka wujudnya ilmu di mana mereka ini, saya percaya apa-apa perubahan yang berlaku di dalam hutan itu dia dapat tahu, dan kalau apa perubahan yang berlaku di dalam hutan itu dia tahu siapa yang melaksanakan perubahan tersebut, kerana ilmu itu dipelajaran sebagai tiap-tiap hari bagi mereka, dan ilmu inilah yang digunakan oleh IBAN tracker ni dalam mengesan musuh. One of the trackers Rizal meets during the course of his research is 83-year-old Awang Anak Raweng from Nanga Skrang, Sriama. He is the only soldier to have been awarded the George Cross during the Malayan emergency era. It is the highest bravery award given out by the British government to civilians. It is the equivalent to the Malaysian Sri Pahlawan Gagah Perkasa. Awang joined the IBAN trackers when he was just 23 years old. He was attached to the 10th Platoon of D Company, 1st Battalion in the Worcestershire Regiment based in Johor. To this day, he remembers the moment when he almost lost his life fighting for the British administration. Tapi rutin dia kena imbus. Tak ya, pagi suruh dia patrol. Kami masuk tu orang tu. Tu kami masuk sana, aku dekat Ranier Bigul lah. Sekali aku balik, aku madah musuh dah aku. Orang tembak Deep in the jungles of Kluang, Awang and his patrol of 25 men are suddenly ambushed. 3 British soldiers are shot dead instantly. 2 badly injured, and Awang himself shot twice. Habisnya semenihnya tadi ngagak aku sia. Banyak. Ini dalam cerita kedai. Saya agak-agak ada 50 orang. Saya satu sigi tembak, dia berapa banyak.
One of those injured next to Awang is British soldier Private Griff Hughes. Tapi dia tidak dapat melawan. Terus aja diam saja. Aku aja lah melawan. Tolong Awang, dia minta tolong bapak saya, selamatkan dia, alihkan dia dari cedera tu, alih dia dari tu dia dekat berlindung dekat pokok. As a barrage of bullets shatter the trees around them, Awang drags Private Hughes to cover. Habis aku megang, suruh aku baru kayu je. Kami tu dah kena rimba, nampak. Tu dia berasa tidak berasa sakit. Tu aku nak tahu tu kena bakal tu. Masa dia kena tu, mula-mula dia tidak rasa badan dia tidak rasa dia sakit, tidak rasa dia cedera, tidak rasa betul. Sekali mau angkat ini tidak berasa, tidak dapat jalan, tumbang lagi. For IBAN warriors, withdrawal is an act of cowardice, and they have a saying, "We fight as long as we live." Dia bilang mati, tidak apa, saya pun mati lawan kau. Saya mau mati koko. Dia tidak suruh saya lawan. Saya tidak mau lari. Memang saya lawan, dia bilang. Dia nampak timbak. Dia mau kepung saya, timbak. Kepung, timbak. Banyak mati. The injuries inflicted on Awang, however, do not kill his fighting spirit, and he continues to focus on the job in hand. Orang putih kasih cain grenade lah. Saya angkat, barin tengah bala datang lah. 2 biji saya barin. Kali itu tidak berani lagi kan, nak tahu lagi. Slowly, the communists start to retreat. Despite being heavily outnumbered, Awang and his last remaining soldiers stand firm. It is a huge victory for the Allied forces. Habis aku pupuk aku lah. Dia dapat jalan lagi. Komandannya habis hari pukul 9 sampai pukul 3 petang. Itu orang baru tidak ada lagi. Although both Kanang and Awang are deemed national heroes, the IBANs believe that they would not have been injured or shot if they had observed the ancient beliefs of the IBAN. Pandang IBAN, kalau dia kena tu ada pengaruh, memang atau pegang darah. Itu pandang dia. Tapi kesian tengok dia lah, jam belawan tarik lah. Udah pegang ya, baru aku luka. Walau macam mana pun kau tak boleh pegang semasa kau mesti berlawan. Kalau saya tak pegang darah nasi, mungkin jadi saya tak kena timbang. Apabila saya pegang ke darah kawan saya sudah hilang daripada saya punya kuasa. For Robert Rizal, the sacrifices of Tracker Awang Anak Raweng must be recorded. Not just out of respect and appreciation for their endeavours, but for the historical record. The exemplary and extraordinary courage shown by Tracker Awang and Sergeant Kanang during the insurgency war era will always be remembered. They are testimony to the selfless courage and dedication of the IBAN warriors during the insurgency era. Sekiranya kita adalah peperangan, kalau kita kena, itu adalah satu-satunya pejuang negara. Biar dia tumbang, jatuh ke tanah, tapi dia akhirnya dia boleh menentang. Itu yang sifat dia. Itu selagi kita ada nafas, kita mesti berlawan. For Tracker Awang Anak Raweng, it was not the money that prompted him to join the Trackers. It was for the sake of peace, honor, and self-respect. Memang dia kuat, memang dia tinggi semangat dia kalau dia menentang komunis. Banggalah kami, bangga bapak kami bangga. Kami hormat bapak kami. Memang saya ingat negeri tidak mau kasih orang. Itu saya ingat saja. Mati hidup memang lawannya. Memang sudah saya mati lah. Documenting the stories of the IBAN Trackers and Sarawak Rangers during the first emergency of 1948 to 1960 will be Robert Rizal's third book.
For the Sarawak-born ex-soldier, it's a simple matter of preserving history. Buku ini bukan saja untuk diri sendiri lah, tapi juga untuk kebaikan Sarawak lah. Sarawak dan kebaikan Malaysia juga lah. Kalau tidak, kalau orang tak tulis, dia akan dilupa. Dia akan dilupakan terus. Jadi kalau saya tak buat perkara macam ini, siapa lagi nak buat? Buku ini saya ingat baguslah. The best. Kerana kalau tidak macam itu, orang nanti akan lupa. Apa yang sejarah sebenarnya kita ini, jangan orang cakap ini macam, tapi dia tak tahu siapa orang yang betul-betul sah payah berkorban darah masa itu. Putting his book to one side, this is the day Rizal and everyone have been waiting for. 3 years of sacrifice and effort finally coming to a head. Satu sejarah tak pernah berlaku di dalam Malaysia yang membawa rangka ataupun tulang anggota yang telah korban di mana tempat dia kejadian. For Bala Anak Utut and family, it is a historic moment. He and his family have waited a long time to see the moment where his younger brother's casket is laid to rest in the land of his birth. Kami memang amat berterima kasih dah dengan kerajaan negeri, kerajaan federal, semua anggota-anggota yang terlibatlah dengan acara ini. Selama 50 lebih tahun tidak tahu, tidak jumpa. Jadi waktu sekarang kami memang sukalah. It is a proud moment for Lieutenant Colonel Robert Rizal Abdullah, and one that has not gone unnoticed by fellow Malaysians. Jadi dia buat usaha ini dengan susah payah lah. Jadi dengan sokongan pegawai-pegawai kementerian, jadi senanglah untuk dia. Tapi kalau tak ada orang yang buat permulaan, ini tiada terjadilah ini macam. Saya lihat juga ia bermanfaat. Tengok waris-waris datang, baru berjumpa dengan orang-orang yang tersayang yang mereka tak pernah jumpa selama 60 tahun. Baru terjumpa hari itu, tengok menangis. Kita pun terasa sangat haru. Living deep in the interior of Nanga Skrang, Sri Aman, Sarawak, Awang Anak Raweng hears about the historic reburial of his 21 comrades from his colleagues. Unable to attend the event, the 82-year-old remembers the warriors. Ini nak sedih kita aja, bukan kaban pan, bukan itu adik pan, sedih sama kita. Sebab apa? Kita ingat dia berani jaga negeri. Itu kesian. Kalau dia tidak berani, kerana ambil orang negeri, kita kalah lah. Dia mati tinggal perang, senang hati. Lepas kita mati puas hati belaban. Pada saya sendiri, itu adalah satu sejarah yang saya tak boleh lupakan, yang paling besar pada hidup saya lah. Dan saya lihat pada pengkebumian tersebut memang cara-cara IBAN trackers dan seorang lagi yang dikebumikan semula memang mengikut tradisi tentera, mengikut standard negeri tinggi, diberi penghormatan yang tinggi sekali. And so, the remains of the 21 trackers and Sarawak Rangers who sacrificed their lives to defend the nation are, at last, laid to rest in their homeland. Hati pun sudah senang, sudah ada bahasa orang perintah ngau Sarawak Rangers tadi ngau adik saya. Jadi dia tu senang, tidak ada apa-apa lah. Walaupun kami hilang satu member keluarga kami, tapi kami memang amat proud lah, orang putih cakap. Sebab dia jadi hero. Jadi mungkin selepas ini rakan-rakan saya mungkin mengatakan saya ini keturunan hero nanti. After being forgotten for half a century, today the IBAN warriors who dedicated their lives to their country finally rest in peace. Up!
Tidak ada satu-satunya kecacatan dan ada yang menimbulkan masalah dengan begitu jayanya. Jadi satu kebanggaan juga. Tapi masa itu juga saya ni kesedihan. Apabila daripada ahli keluarganya atau pewarisnya memegang batu nisan dia dan tidak menengok mukanya, macam kita dengar cerita saja, tapi mukanya kita tak nampak. Kita telah menunjukkan bahawa kita mengenang jasa mereka, dan saya juga mohon agar masyarakat umum kita ni pun menghargai jasa-jasa yang telah dilaksanakan oleh IBAN Striker dan Sarawak Rangers ini. Perasaan tu memang sangat-sangat seronok lah. Sangat seronok, sangat puas hati kerana apa yang saya telah rancangkan daripada mula tu terlaksana. Saya juga telah mencadangkan pada ucapan saya supaya Sarawak Rangers tu dihidupkan semula. Bukan kita nak tubuhkan pasukan untuk berperang, tapi untuk tugas-tugas ataupun kerja-kerja seperti kerja seremoni. Kerana Sarawak Rangers, pasukan Sarawak Rangers adalah kebanggaan Sarawak. Operation Mai Pulai has reached its end, but for Robert Rizal, the next mission has just begun. His aspiration, to write a book and revive the memories of this impressive band of fighters, is well underway. And by doing so, it will be a reminder for future generations that the IBAN trackers and Sarawak Rangers are and always will be the descendants of exemplary warriors.